बाबा जी अपने आस्थाने ते बैठे ने, कोलों काफला लग्या गैर मुस्लिम ने, वो ईसाई लोग ने। उन्होंने महसूस किया बाबा जी ने तो इन्हों के आस्थाने ते रात ठहर जाइए। उन्होंने कोशिश की, दरवाजे के करीब आए, किबला हफीज़ुर रहमान साहब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अगों बवरची जिहड़ा गुलाम सी ना आप दा, उन्हें दरवाज़ा खोलिया। उन्होंने मसला बन गया कि 50-60 बंदा अगर रह गया तो मैनू रोटी खवानी पैगी, तो रोटी पकानी भी पैगी। गल असूल दी है, जो पकावांगे तो खवावांगे। उन्हें बाबा जी को जाके कहा, बाबा जी बंदे रात रहना चाहते हैं, लेकिन मसला है कि वो गैर मुस्लिम ने। वो कौन ने? बोलो कौन ने? उन्हें क्या जी, बाबा जी ने कहा कोई गल नहीं, गैर मुस्लिम ने तो फिर की होया, अल्लाह के बंदे तो हैं ना, तू अंदर ले आ, उन्होंने जाके आराम करा, खाना खवा, लंगर खवा, चले जाएंगे। उसने ना फिर क्या, बाबा जी गैर मुस्लिम ने, फरमाया कोई गल नहीं, गैर मुस्लिम ने तो फिर की है, तो उन्होंने लिया तो सही, अल्लाह के बंदे तो हैं ना। उस बवर्ची ने जो चारे कज़ाब कोई हल ना चलिया, उन्हें अंदर ले आंदा, एक कमरे में बिठाया, कहने लगा भी गल सुनो मेरी, और लंगर पकाया रात का जिहड़ा वधिया वो तो मैं सिर्फ देवांगा, मैं नवा लंगर पका के देना नहीं, तुसा बोलना भी नहीं, अगर तुसी बोल पे ना तो मैं तो रातों रात कट देना है। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी सानू की जरूरत है बोलने की, असीं तुहानू रात रखो, सुबह चले जावांगे। और रात का बाबे का वधिया होया लंगर उन्हें उन्होंने अगे रखा, किसी को 2 लुकमे, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 10। ये रात सुते ना, तवज्जो मेरे वाल रहे, सुते बंदे वास्ते मेरा जुमला नहीं, जागते बंदे वास्ते मैं जुमला अर्ज कर रहा। उन्होंने बंदियां ने लंगर खा लिया, सुबह उठ के चले गए, 4 साल गुजर गए, फिर एक दिन वो काफिला गुजरिया। उन्हें कहा नहीं बाबा जी को मिलना है। बावर्ची ने महसूस किया कि वही काफिला है। उन्हें कहा तुसीं 4 साल पहले भी आए सो? उन्हें कहा हाँ जी आए सा। उन्हें कहा जी हुण असीं बाबा जी की मुलाकात तो बगैर नहीं जाना, वो तो बाबा जी नाल असीं मुलाकात नहीं सी कीती, अज बाबा जी को मसला पूछण आया। लफ्ज़ां ते गौर, तवज्जो वाला बंदा, अकलमंद बंदा, जिंदी मां ने उन्हें गोद विच सुभान अल्लाह सिखाई है ना, उहदी मां नूं अज़मत नूं मैं सैल्यूट करना। इन्हां बंदियां ने आके अर्ज की बाबा जी 4 साल पहले आए सा, रात का टाइम सी, लंगर नहीं सी पकिया होया, पिछला लंगर पुराना जिहड़ा रात का पिया होया सी वो असीं खाधा ते खा के चले गए। बाबा जी पहले जदों साडे घर बच्चे पैदा हुंदे सन ना, वो सारे गैर मुस्लिम हुंदे सन, कोई बंदा मुसलमान नहीं सी हुंदा। लेकिन बाबा जी हैरानगी वाली ये गल है, जदों दे तुहाडे लंगर खा के गए ना, जिस दिन ते वापस गए जिहड़ा बच्चा पैदा हुंदा है वही मुहम्मद दा गुलाम पैदा हुंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आस्ताना अलीपुर से तशरीफ, आस्ताना अलीपुर से तशरीफ। जेड़ा बंदा पैदा होंदा है बच्चा, वही सरकार का गुलाम पैदा होंदा है। बाबा जी ने ना पहले तो चूंकि मुलाकात नहीं सी की, बवरची ने दसिया भी नहीं सी मैं की कीता है, ते बाबा जी ने नीवी पाई सी जिन्नी देर तक गैर मुस्लिम गल करते रहे। बाबा जी मैं भी गैर मुस्लिम हाँ, मेरी बीवी भी गैर मुस्लिम है, बच्चे भी गैर मुस्लिम पैदा होंदे सन। जदों तो तुहाडा लंगर खा के गया ना, जिहड़ा बच्चा पैदा होंदा है वही मुहम्मद दा गुलाम पैदा होंदा है। वो असीं उहनूं दसदे कुछ नहीं, वो कलमा पढ़न लग पैंदा है। बाबा जी ने नज़र चुक के बवरची वल वेखी और आपने फरमाया भी कलमा वालिया, अगर उदों लंगर पका के इन्हां नूं खवा देंदो ना, इन्हां दी नस्लां मुसलमान हो जांदियां। अगर लंगर पका के खवा दें दो, लेकिन तू कीता है इन्होंने वधिया है लंगर। हुण मेरी गल गौर नाल सुन ले। बाबा जी ने फरमाया जिस खाते ने 2 लुकमे, उनके घर 2 बच्चे मुसलमान पैदा होंगे, जिन्हें खाते ने 4 लुकमे, उनके घर 4 बच्चे पैदा होंगे, जिन्हें खाते ने 6 लुकमे, उनके घर 6 बच्चे मुसलमान पैदा होंगे, और जिन्हें 8 खाते ने 8 मुसलमान पैदा होंगे। मेरा सवाल तुहाडी खिदमत है, एक मुहम्मद दा गुलाम है जिहड़ा कुल्ली पा के रस्ते में बैठा होया है, इहदे पेट नाल इन्ना कमाल है, उनके खाने में एक लुकमा गैर मुस्लिम खाए, उनकी नस्ल एक मुहम्मद दा गुलाम पैदा होए। अगर गुलाम दा ये आलम है, मेरी सरकार दा की आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना अलीपुर से तशरीफ, आस्ताना अलीपुर से तशरीफ। बात से नशीन फरमा, अल्लाह ने अपने महबूब का नूर बना लिया। मैं मुख्तसर कर रहा, बस कट रहा अपनी बात, ताकि तुहाडी बेदारी दी बन चाहिए, तुसीं सौ ना जाओ किते तकरीर के दौरान।
تو پھر بعد جگانا پوے کہ قبلہ جاگو اسی اتنے بیٹھے ہیں جی توجہ میرے مطلب ہے جاگدیا گل سننی اللہ نے اپنے محبوب کا نور بنا لیا اور نور بنانے تو بعد رب نے اپنے محبوب کے نور نو اپنے سامنے رکھیا 12,000 سال اپنی وحدانیت کے پردے وچ رکھیا پھر اللہ نے اپنے محبوب نو سامنے بٹھا کے نا سامنے اللہ نے اپنے محبوب کا نور بنا لیا نور بنا کے نا سب تو پہلے اللہ نے میلاد عرش تے کرایا ہن لوگ کہتے ہیں نا جی اج کل دسو جی میلاد کا ثبوت کی ہے دو چیزیں ایسا نے جہاں رائے گاہ نہیں ہوندیاں رد نہیں ہوندیاں پوری کائنات اندر نماز تو پڑھے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں روزہ رکھے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں حج کرے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں زکات دے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں میں آج ہی مشکات کی حدیث پڑھ رہا تھا سرکار دو عالم نے فرمایا جب کئی لوگ حج کر کے پیسے لا کے جب بیت اللہ کا طواف کر دے نا تو وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا الحمد والنعمت لک والملک بار بار لبیک لبیک کہتے ہیں عرش تو آواز آؤں گی لا لبیک تسی حاضر نہیں پھر وہ کہتے ہیں اللہم لبیک عرش والا کہتا ہے لا لبیک تسی حاضر نہیں وہ پھر کہتے ہیں اللہم لبیک فرشتے عرض کرتے ہیں مولا گھر چھڑ کے آئے نے بچے چھڑ کے آئے نے کاروبار چھڑ کے آئے نے پیسے لا کے آئے نے انہاں دا حج کیوں نہیں قبول کرتا اللہ فرماندا ملبسہ حرام انہاں دا لباس بھی حرام دے پیسے دا ہے و مشربہ حرام انہاں دے اندر جڑا پانی وہ بھی حرام دے پیسے دا ہے و اطعمہ حرام اور انہاں دا کھانا بھی حرام دا ہے تسی مینوں دسو جندا پورا سر تو چوٹی دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک جسم سارا حرام دا ہوئے اون دی حج کیویں قبول کراں نماز تیری پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں کیونکہ رب نماز دا حکم دیندا ہے خود نہیں پڑھدا حج دا حکم دیندا ہے خود حج نہیں کردا زکات دا حکم دیندا ہے خود زکات ادا نہیں کردا لیکن دو کام ایسے نے جڑا رب خود کردا ہے اور جڑا دنیا تے بندہ اون دے ولوں ویکھ کے کرے اللہ قبول فرما لے ایک میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ اچھا کنا کنا بندیاں نے سرکار دے میلاد دی محفل اپنے گھراں وچ کرائی ہے جی ہن تک ماشاءاللہ اور دیکھو جی پورے پنڈ وچ 2-3 بندے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اپنے پنڈ اج بھی محفل ہے اج بھی تہاڈی محفل ہے میرا موقف ہے کہ اپنے گھر وچ امام صاحب نو بلا کے یا حافظ صاحب نو بلا کے 2-3 نعتاں پڑھوا لیاں تے سرکار دا میلاد منوایا تے عرض کیتی کہ سونیا اسی تیرے غلام ہاں بھاویں ماڑے ہاں قبول فرما لے یہ جڑی گل ہے نا اے گل بڑی وڈی گل ہے کہ بندہ ضروری نہیں کہ لکھاں روپیہ لائے تاں ہی بات بندی ہے پیر دا دن ہوے رات دی روٹی جدوں کھان لگے تے اپنے بچیاں نو دس اج اسی کیوں خوش ہاں بچیو او پوچھن ابا جی کیوں خوش ہاں کہ او دسے اج دے دن میرے محبوب آئے ضروری تو نہیں یار کہ زیادہ پیسے لگن پیر دا دن ہوئے جڑا پورے ہفتے میں اچھا کھانا پکانا ہے نا وہ پیر دے دن پکایا کر تاکہ تیرے بچیاں شوق پیدا ہوئے کہ پیر والے دن ساڑھے گھر میں آلہ ڈش پکے گی کیوں پکے گی آلہ ڈش اس واسطے کہ آج میری سرکار دی آمد دا دن ہے آج میری آقا دی ولادت دا دن ہے یہ بچیاں میں پرورش کر تربیت کر تو پیر دے دن کوئی ضروری نہیں کہ دے گا پکا نہیں پیسے کوئی گل نہیں سوموار والا دن آئے حضور دا میلاد دا دن ہوئے بچیاں نو بٹھا لے بیوی نو بٹھا لے وضو کروا لے ایک بچے نو کہے تو پتر تلاوت کر دوسرے نو کہے میرا پتر تو نعت پڑھ تیسرے نو کہے محبت نال حضور دی ذات تے درود پاک پڑھ محبت نال پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا سرکار دی ذات دے درود پاک پڑھ کے نا کہ وہ جڑا گھر کھانا پکائے وہی کھا لے عرض کر مدینے والے ماہی نو سونیا جو کچھ میں کیتا ہے نا صرف تیری خوشی واسطے کیتا ہے تو میرا محبوبہ قبول فرما لے رب کعبہ دی قسم ایتھے نہیں تین پتہ لگنا ایتھے ماشاءاللہ تیرے اپنے کام نے کاروبار نے کوئی مزدوری کر رہا ہے کوئی بہترین زندگی گزار رہا ہے یہ معاملات اللہ دے کول نے اج منا مٹی تھلے جائے گا نا قبر دے اندر تے مدینے والا ماہی تشریف لے آوے گا اس وقت پتہ لگے گا حضور دا ذکر کرنے والے کو کنا کو کمال حاصل ہوگا قبر میں سرکار اللہ اکبر ایدھر تسی آئے ہو میں
میں چل کے آیا میرے محترم بھائی جناب چودھری حاجی محمد ذوالفقار کمبوز صاحب تشریف لے آئے نے تسی پنڈاں وچوں اپنے گھراں وچ اٹھ کے آئے ہو میں بیان کرن والا تسی سنن والے ہو اسی طرح روزانہ دی روٹین ہے ہر روز جانے آ بیان اسی کرنے آ سنن والے مختلف لوگ ہوندے نے ایک میلاد مصطفیٰ سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے ہویا اور وہ سب تو پہلا میلاد ہے اج لوگ پوچھتے ہیں نا میلاد کی ہوندا ہے اج جا کے پتہ کر قرآن نو پڑھ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ نے اپنے پیغمبراں نو بلایا تینوں مینوں نہیں غوث پاک نو نہیں داتا نو نہیں جماعت علی نو نہیں مہر علی نو نہیں غوث اعظم نو نہیں سلطان بہر نو نہیں بابا فرید نو نہیں میرے ابو بکر نو نہیں عمر مولا نو نہیں میرے مولا حسن نو نہیں حسین نو نہیں سیدہ خاتون جنت نو نہیں اس محفل صرف نبی نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جمع کر لے رب نے فرمایا لوگو بیان تساں سننا ہے کرنے والا میں ہاں موضوع میلاد مصطفیٰ ہے موضوع کی ہے جی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوبا ادھر نور بنا کے مصطفیٰ دا سامنے رکھ دیتا ادھر رب العالمین نے نبیوں کو خطاب فرمایا ایک کمنٹمنٹ نو یاد کر لو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ قرآن نے منہ کی کھول کے تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے رب دی کمنٹمنٹ نبیاں نال رب دا پرامس نبیاں نال رب دا وعدہ نبیاں نال رب دی ساری کمنٹمنٹ تے بات چیت نبیاں نال یہ میثاق ہو رہا رب نے نبیاں نال فرمایا وَإِذْ أَخَذَ جدو رب نے بندیاں بھی نبیاں کو وعدہ لیا اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو بلا کے بٹھایا پھر انہوں کو وعدہ لیا اور فرمایا لوگوں یاد رکھ لو تو میں نبوت بھی دیواں گا عزت بھی دیواں گا رسالت بھی دیواں گا کتاب بھی دیواں گا حکمت بھی دیواں گا مقام بھی دیواں گا لوگ کی تواڈے قدم بھی چومن گے ہاتھ بھی چومن گے لوگ کی تواڈے نال اگے پیچھے خدمتاں کردے ہون گے لیکن سما جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ یاد رکھو جو میرا محبوب آ جائے میرا سونا مدینے والا آ جائے اے میرا محمد آ جائے میرا سونا محبوب آ جائے تو کی کرنا ہے فرمایا اپنی نبوتاں چھڑ دینیاں نے محمد دا کلمہ پڑھ لینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد مدنی کی آمد نعرہ حیدری بہت سارے لوگاں دے ذہن وہم و گمان نے لوگاں ذہن شک نے کہ میلاد کی چیز ہے جی توجہ فرماؤ توجہ میرے ول میں کی کہنا چاہ رہا فارس دی ایک مائی فارس دی میرے ول توجہ ہے جی ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے نے ماشاءاللہ کیا بات ہے اچھا تقریباً سارے ستے نا توجہ جی توجہ میرے ول جی فارس دی ایک مائی فارس دی ایک مائی اس نے ساری زندگی دا ان دا معمول سی کہ جدو پریشان ہوندی سی نا اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھ لیندی سی اور کہندی سی یا محمد اغثنی یا محمد اغثنی یا محمد میرے سونیا میری مدد فرماؤ اغثنی دا مطلب ہوتا مدد فرماؤ یہ فارس دی ایک مائی سی جدو ساری زندگی ہوندا یہی معمول رہا ہے وہ مر گئی فوت ہو گئی اپنے بچے کو خواب وچ ملی انہیں کہا اماں کی سلوک ہویا انہیں کہا پترہ بڑیاں موجاں لگ گئی ہیں مینوں نہیں سمجھ آئی انہیں کہا اماں عمل کیڑے دی وجہ تو موجاں لگیاں نے انہیں کہا تینوں پتہ نہیں میں جب دنیا تے پریشان ہوندی ساں تے میں اپنے سونے محبوب نو پکار دی ساں اپنے
سونے محبوب نو پکاردی سن دنیا دے پریشان جدوں ہوندی ساں تے میں جدوں قبر وچ گئی ہاں نا میری قبر وچ دو فرشتے آ گئے نے انہاں دی اکھاں وچوں اگ نکل رہی ہے انہاں دے منہ وچ شولے بھڑک رہے نے بڑے بڑے لمبے قداں والے سن او جدوں اندر آئے نے تے میں پھر ڈر گئی جویں میں دنیا تے گھبرا کے اکھاں تے ہاتھ رکھ لیندی ساں میں اوتھے بھی اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا میں آکھیا سونیا میری مدد فرماؤ ایں نال مشکل ویڑا ہور کوئی نہیں ہو سکدا میں جدوں 3 واری سرکار دا نام لیا نا تے میں اکھاں تو ہاتھ ہٹائے نے میری قبر وچ پھر نور ہی نور پھیل گیا اے مصطفیٰ نو منن والیاں دا ایک کمال ہے اسی بھی دنیا دی محبت نال کہنے آ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا توجہ فرمائی اپنے محبوب دے نور نو پھر میرے محبوب دے نور نو پسینہ آیا رب العالمین نے محبوب دے نور نو جدو پسینہ آیا 1,24,000 قطرے پسینے دے میرے نبی دے نور وچوں گرے نے رب نے اپنے نبی دے نور نو سامنے بٹھا کے توجہ نال ویکھیا محبت نال ویکھیا الفت نال ویکھیا عشق نال ویکھیا توجہ فرمائی محمد دے نور وال 1,24,000 قطرے محمد دے نور وچوں نکلے نے رب نے ایک ایک قطرے وچوں ایک ایک نبی بنا دیتا سبحان رب نے اپنے محبوب دے 4 حصے کیتے نور دے پہلے حصے نال رب نے عرش بنایا دوسرے حصے نال رب نے حاملین عرش بنائے تیسرے حصے نال اللہ نے لوح بنائی چوتھا حصہ پھر اللہ نے 12,000 سال اپنی توجہ دے نور وچ رکھیا پھر باہر کڈیا میرے رب العالمین نے پھر میرے نبی دے نور دے 3 حصے فرما دیتے پہلے حصے نال اللہ نے جنت بنائی دوسرے حصے نال اللہ نے فرشتے بنائے چوتھے حصے نال اللہ نے سورج چاند بنایا پھر اللہ رب العالمین نے 12,000 سال اپنے محبوب دے نور نو اپنے نظر رحمت اندر رکھیا پھر 12,000 سال بعد کڈیا اسی طرح میرے محبوب دے نور نو ہر واری 12,000 سال اپنی وحدانیت دے پردے اندر سمدیت دے پردے اندر نبوت دے پردے اندر جلوت دے پردے اندر خلوت دے پردے اندر خوف دے پردے اندر رجا دے پردے اندر اللہ رکھدا رہیا ہے ہر واری کڈدا رہیا پھر کدی تیری اکھاں دا نور بنایا اس نور نال کدی تیرے رب العالمین نے تیری عقل دا نور بنایا اس نور نال کدی رب نے باپ تے ماں دے دلاں اندر اولاد دی محبت پائی اس نور نال کدی رب نے دنیا دے اندر سبزہ بچھایا اس نور نال کدی رب العالمین نے دنیا تے حسن پھیلایا اس نور نال کدی رب العالمین نے جنت اندر حوراں بنایا اس نور نال غلمان بنائے اس نور نال اللہ نے چند سورج ستاریاں دی روشنیاں بنائیاں اس نور نال کیونکہ سارے نور
अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इन्नी है, जिंदगियां खत्म हो गई, कलम टूट गए, पर या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ, पूरी कायनात के समंदरां दी स्याही बन जाए और पूरी दुनिया के लोग उन्होंने हजूर की तारीफ में लिखण ते लग जान और दरख्तां दी कलमा बना लिया जान ते मुस्तफा की तारीफ खत्म हो सकती, क्योंकि बारफाना लगा जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल है वाला तेरा। ये नूर चलता चलता ना चलता 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 फिर हजरत इब्राहिम को आया, इन्हें बैतुल्ला बनाया, बैतुल्ला बना के ना तो दो प्यो पुत्र ने नबी, बाप भी नबी है तो बेटा भी नबी है। बोलो नबी। मैं कुर्बान क्यों ना जावा, अब्बा आलम होवे पुत्र आलम होवे, लोग आंदे ने बड़ी शान वाले ने, बाप पीर होवे पुत्र पीर होवे, लोग आंदे ने बड़ी शान वाले ने, बाप हाफज होवे बेटा हाफज होवे, लोग कहंदे ने बड़ी शान वाले ने, बाप हाजी होवे बेटा हाजी होवे, लोग कहंदे ने बड़ी शान वाले ने, बाप आलिम दीन होवे बेटा मुफ्ती होवे, अगू पोता मुहक्किक होवे, फिर मुफक्किर ते मुदब्बिर होवे, लोग कहंदे ने बड़ी शान वाले ने। यार उस बंदे की अजमत को क्यों ना सदके जाइए जिंदा बाप भी नबी है, फिर बेटा भी नबी है, उनका पोता भी नबी है, पड़पोता भी नबी है। अल्लाह ने शान अता फरमाई है। एक बाप बिस्तरी बनया हुआ है, रब का घर बना रहा है। आज इब्राहिम ने देसी कांडी फड़ी हुई ते रब दे नबी पैगंबर इस्माइल ने सर ते पत्थर ते गारा चुकिया हुआ, अल्लाह दे नबी बैतुल्ला बना रहे हैं, इस्माइल गारा ते पत्थर ले आ रहे हैं, बिल्डिंग ऊंची हो गई, कद छोटा हो गया, मौला हुण की करा, फरमाया घबराना, तेनों गो ते फटियां दी लोड़ नहीं पैंदी, मैं पत्थर भेजन लगा, खिलौना तेरा काम है, वो चापे हो जाएगा। बैतुल्ला दी चुगाट के सामने चला जा, जेडी सोने की जाली के थले पत्थर है ना, जिन्हों मकामे इब्राहिम कहते हैं, ये वो पत्थर है जिन्हें कदमां दे बोसे इब्राहिम दे लए ने, ये वो पत्थर अजीब बरकत वाला है। जदों रब दे पैगंबर ने अपने दोनों पांव रखे, इतना नरम हो गया, इतना नरम हो गया, अल्लाह के नबी दे पांव मुबारकों के अंदर छप गए। मैं ते कहांगा वो नरम नहीं सी होया, वो बोसे लैन लग पिया इब्राहिम दे फलवियां दे। जदों ने बोसे लैना, रब नूं अदा बड़ी पसंद आ गई। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे सोनिया एक वक्त आएगा, इब्राहिम दे पैरां दे बोसे लैन वाले पत्थर नूं मैं तुहाडे वास्ते मकामे सजदा बना देवांगा, मैं तुहाडे वास्ते ओते नफल पढ़न दा आर्डर करांगा। फिर अल्लाह ने उमर दे दिल विच गल पाई, रब्बुल आलमीन दे महबूब दिल मेरा बड़ा करदा है, जिस पत्थर ने इब्राहिम दे कदम चुमे ने, तवाफ ते करदियां ना दिल विच ख्याल आया चौथे चक्कर दे अंदर कि अगर असीं इहनूं बना लईए मुसल्ले दी जगह ते सोहणिया की ख्याल है। लाजपाल फरमांदे ने तैनूं पता है ना उमर, मैं उन्नी देर तक बोलदा नहीं जदों तक रब दी वही ना आ जाए, मैं नहीं कुछ कर सकदा। अर्श दी रब दा जबरील आ गया, अर्श की सोहणिया वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, सोहणिया जेड़ी राय उमर दी है ओही राय रब्बुल आलमीन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहमीद, नाराए हैदरी। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा बैतुल्ला बना रहे हैं। तवज्जो मेरे वाल जी, बाप बेटा तो बना रहे हैं बैतुल्ला, बैतुल्ला मुकम्मल हो गया। तुहानू पता है ना जब काम मुक जाए मजदूरी लई दी है कि नहीं? उच्ची बोलो। अच्छा जिन्ना भोलिया नहीं पता वो ना बोलो, जिन्होंने पता है भी मजदूरी काम तो बाद लई दी बोलो मजदूरी लई दी कि नहीं? रब दे नबी पैगंबर खलील इब्राहिम ने अर्ज की थी मौला मेरी मजदूरी, इस्माइल ने क्या रब्बा मेरी मजदूरी, इन्हें पहले क्या रब्बा ना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, असी तेरा घर बनाया कबूल भी है कि नहीं? तेनू कबूल है कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया घबरा क्यों गया है, तेरी मैं ये मोहब्बत बड़ी कबूल कर ली है। अल्लाह की बारगाह में इन्होंने अर्ज की थी मौला फिर मजदूरी अता फरमा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे पैगंबर तू मांग मजदूरी की मंगना है। अल्लाह ने पैगंबर ने अर्ज़ की दिया रब्बाना वबअस फीहिम रसूला
کائنات اندر میں مزدوری چاہنا میں مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے ایک مزدوری چاہیے رب العالمین پاکی بھی سارے نبی میری نسل اندر نے کہ جیڑا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجے گا نا میرے پتر اسماعیل دی نسل اندر بھیج دے سبحان اللہ میں صدقے جاواں پیغمبر دے دعا منگن تو سبحان اللہ سانو موقع ملے نا دعا منگن دا اسی ڈالر منگنے ہیں پتر امریکہ ٹر جائے پتر اٹلی ٹر جائے رب دا قرآن کہتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا جدوں تانوں فضل مل جائے تے رحمت مل جائے اس ایک چیز تے خوشی مناؤ اللہ پیچھے دو چیزاں کہنا ہے اگے ایک چیز کہنا ہے اللہ فرماندا ہے دوویں چیزاں اکو وجود وچ میں پا دتیاں نے او فضل بھی میرا محمد ہے رحمت بھی میری محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ آمد مصطفیٰ 11-12 کی درمیانی رات آ گئی جی مکہ دی سرزمین ہے ایک یہودی نے حساب لایا تورات تو انجیل تو زبور تو ایک قرآن تو پہلے آنے والی کتاباں نے ایک تورات انجیل تے زبور وہ تیناں دا عالم ہے تیناں دا حافظ ہے انہیں کتاب تورات کھولی انہیں دسیا کہ اج دی رات سونا مکے وچ آ جائے گا انہیں زبور کھولی انہیں تے لکھیا انہیں کہا اج دی رات سونا تشریف لے آئے گا پھر انہیں انجیل کھولی انہیں وچ بھی لکھیا ہے اج دی رات کائنات دا وارث تشریف لے آئے گا جدوں انہیں تھلے تفصیل پڑھی نا تے یہودی کہندا میری عقل دنگ رہ گئی یہودی کہندا میں سوچی پہ گیا کہ اج دی رات آوے گا پتہ کیویں لگے گا کہ مصطفیٰ آن والے نے وہ کہندا کہ تورات بھی لکھ دی ہے جدوں محمد آئے گا نا عرش تو لے کے فرش تک نور ہی نور پھیل جائے گا جدوں محمد آئے گا نا سمندر دا پانی نور نور علا نور ہو جائے گا جدوں مصطفیٰ آئے گا نا پہاڑاں دی چوٹیاں نور علا نور ہو جان گیاں جدوں محمد آؤ گے نا مکے تو عرش تک نور ہی نور ہو جائے گا جدوں محمد آؤ گے نا مکے دے چار چفیرے نور ہی نور پھیل جائے گا یہ یہودی کہندا ہے 11 تے 12 دی درمیانی رات ہے کیلکولیشن میں کر لئیے حساب میں پڑھ لیا ہے تورات میں پڑھ لئی انجیل میں پڑھ لئی زبور میں پڑھ لئی ادھر تورات بغل میں دبائی ادھر زبور دبا لئی ہاتھ میں انجیل پڑھ لئی مکے تو باہر چلا گیا چوٹی کی پہاڑی تے بیٹھ گیا ساری رات ویندا رہیا سحری دا ویلا ہویا نا جدوں اذاناں تو گھنٹہ پہلے دا ٹائم ہوندا ہے ساری رات سوچدا رہیا کدوں محبوب آئے گا کدوں سونا آئے گا کدوں والی کونان آئے گا کدوں بدوہا دے چہرے والا آئے گا کدوں رمشرہ دے سینے والا آئے گا کدوں طہاری جبین والا آئے گا کدوں ما زاغ البصر دے کاجل والا آئے گا کدوں یاسین دے دل والا آئے گا کدوں حامیم دے کنڈلا والا آئے گا کدوں مزمل دی چادر والا آئے گا مدثر دے سحر والا آئے گا ورفانا لکا ذکر کرے ذکر والا آئے گا لا اقسم بہذا البلد شہر والا آئے گا یہ یہودی انتظار کر رہے ہیں سنی نہیں کون جی یہودی انتظار کر رہے ہیں سنی تے ہن انتظار نہیں کردا او تے کہندا کملی والا آ گیا ہے یہ یہودی انتظار کر رہے سحری دا ٹائم ہویا نا پہاڑاں تے بھی نور زمین تے بھی نور عرش تے بھی نور فرش تے بھی نور مشرق بھی نور مغرب بھی نور شمال بھی نور جنوب بھی نور یہودی نے دوڑ لگا دیتے مکے وال سیدھا حرم وچ آیا حرم وچ عبد المطلب جڑے نے نا جڑے نبی دے دادا جان نے وہ کعبے دا طواف پہ کردے نے کہ حضرت عباس میرے نبی دے چچا جان یہ اتنے کھڑے نے سائڈ دے حرم دے اندر یہودی دوڑیا دوڑیا آیا انہوں نے کہا تیرے چہرے تو مینوں لگدا ہے کہ تو سردار قریش دا کوئی فرزند ہے انج لگدا ہے تو چودھریاں دا پتر ہے چال ڈھال تو بندے دے چہرے مورے تو پتہ لگ جاندا ہے نا کہ یہ بندہ چودھری خاندان دا ہے اے بندہ عام خاندان دا ہے یہ یہودی کہنے لگا تیرے چہرے تو پتہ لگدا ہے کہ تو سردار قریش دا فرزند ہے انج لگدا ہے جویں چودھریاں دا پتر ہے انہوں نے کہا گل کی ہے انہوں نے کہا گل ہے کہ اج مکے دے چودھری دے گھر ایک پتر پیدا ہوئے ہیں جنہا مکے میں آ چکے ہیں جنہا پیدا ہو چکے ہیں جن دی نظر جن دے کمال جن دی نبوت جن دے مقام جن دے رتبے جن دی بلندیاں جن دی شاناں رب نے ساری کتاباں میں بیان کر دیتیاں نے میں ہنے دیکھ کے آیا ان دی آن دے نا آسمان تے زمین تے نور پھیل جانا سی میں ہن باہر دیکھ کے آیا کہ نور پھیل چکے ہیں ہن دس تو مینوں تواڈے گھر کو پتر پیدا ہویا ہے انہوں نے کہا مینوں نہیں پتا میں سردار قریش نے پوچھنا عبد المطلب پھر رہے ہیں کعبے دے ارد گرد طواف لا رہے ہیں قریب آیا انہوں نے کہا ابا جی سلام ہے اے یہودی پوچھ رہے ہیں کوئی تواڈے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے عبد المطلب دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے انہوں نے کہا میرے گھر پوترا پیدا ہونا سی عبداللہ دا پتر ہونا سی لیکن میں تے کعبے دا طواف کرنا آ گیا لیکن عجیب منظر ویکھیا جدوں
جب میں کعبے کا طواف کرتا سا نا تو کعبہ میرے گھر ول جھکدا سی کعبہ میرے گھر ول جھکدا سی یہ بار بار نیوی پاندا سی میں اینو پوچھیا کعبے تینوں کی ہویا ہے تینوں تے ساری دنیا جھکدی ہے اج تو میرے گھر ول جھک رہے ہیں کعبے وچوں آواز آئی عبد المطلب میں تہاڈا کعبہ تسی مینوں جھکدے ہو اج میرا کعبہ محمد آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے کعبہ جھکن لگ پیا سنی اپنی ایمان دے وچ دام نال کہندا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا جنہاں دیاں زباناں نوں مصطفیٰ دی عشق دی طاقت او اپنی زبان نال پڑھن جنہاں دیاں زباناں نوں مسئلہ ہے کوئی بندہ زبان نہ لائے تے جنہاں دیاں زباناں نوں عشق مصطفیٰ دی طاقت ہے جس بندے نوں جڑا جماندرو گونگا نہیں میرے نال مل کے پڑھے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا گیا تو میں کہہ رہا یہودی کہندا تورات کہندی ہے جدوں کملی والا آئے گا نور پھیل جائے گا زبور کہندی ہے کملی والا آئے گا نور پھیل جائے گا اور تورات بھی کہندی ہے انجیل بھی کہندی ہے کملی والا آئے گا نور پھیل جائے گا اور رب دا قرآن بھی کہندا ہے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب رب نے قرآن نے ارشاد فرمایا لوگوں میرا محبوب ہوئے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے نور مصطفیٰ آ گیا جس بندے دی زبان وچ لکنا تے اڑ جاندی ہے یا گونگا ہے او نہ بولے بابیاں نوں معافی ہے جنہیں نہیں پڑھنا ان بھی معافی ہے جڑا چودھری بن کے مصطفیٰ دی محفل وچ بوے ان بھی معافی ہے جڑا میرے وان کمی بن کے آیا ہے حضور دے دربار اور مصطفیٰ دے دربار تو خیرات لینا چاہندا ہے او میرے نال محبت نال پڑھے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا نور اصلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا نور اصلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا سیدہ آمنہ سلام اللہ فرماندیاں نے جدوں میرے محبوب کریم تشریف لے آئے نے کائنات دے والی آئے نے اس تو پہلے جدوں میرا نبی میرے پتن اندر ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں جنگلاں وچ جانیاں جنگلی جانور بھی آپس وچ کہندے نے پیچھے ہٹ جاؤ محمد دی مان میں جدوں گزرنی ہاں کسی جگہ تو درخت بھی میرے تے سلام پڑھ دینے ہر چیز میرے ول متوجہ ہو جاتی ہے آبے زمزم دے کنویں تے گئیاں میں اڑن جدوں تھلے اڑن لگیاں جھکن لگیاں نا تے آبے زمزم دے کنویں وچوں آواز آوندی ہے آمنہ تھلے نہ جھک تو سدھی کھڑی ہو اسی خود ہی تیرا استقبال کرنے ہاں سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں پوچھیا میں تے پہلے بھی آؤندی سا ادوں جھک جھک کے ڈول کٹدی رہیاں ہن میری عزتاں کیوں نے پانی وچوں آواز آوندی آمنہ پہلے کلی آؤندی سا ہن محمد دی ماں بن کے آ رہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نے انہی عظمتاں انہی شان اللہ نے پروٹوکول عطا فرمائے رب نے انتظامات کیتے نے
عرش دے رب نے اپنے سارے ستاریاں نو محمد دے گھر ول کمکیاں دی طرح لڑیاں دی طرح جھکا دیتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ محترمہ فرماندیاں نے جدوں میرے محبوب کریم آئے نے نا پورے ستارے میرے گھر ول جھک گئے نے اور حضرت جبریل نو رب نے آرڈر فرمایا جا کے بیت اللہ دے جھنڈا لگا دے بیت المقدس دے جھنڈا لگا دے مشرق کے جھنڈے لگا دے مغرب کے جھنڈے لگا دے اللہ آج کی گل ہے فرمایا آج میرا محبوب آ رہا ہے اس واسطے سنی محبت نال کہندے نے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا اور میرے بریلی دے غیرت مند امام اعلی حضرت نے بریلی دے غیرت مند امام نے فرمایا سونیا نہیں 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 صرف تو ہی نور نہیں تیرے جسم دا ہر جوڑ نور ہے سونیا تیری سماعت نور ہے اکھاں نور نے نک مبارک نور ہے دماغ نور ہے بال نور نے جوڑ نور نے سونیا تیریاں شہزادیاں نور نے تیرے شہزادے نور نے تیری اولاد نور ہے آپ فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آخری بات تے اجازت سبحان اللہ میری سرکاروں نے اینا حضور نال پیار کرو اینا پیار کرو کہ جدو منا مٹی تھلے چلے جائیے نا انج گیت گاؤ سرکار دے رب کعبہ دی قسم سب تو زیادہ اون دے نال محبت کیتی جاندی ہے جڑا ہر اوکھے ویلے کم آوے لیکن اگر یہی معیار ہے نا محبت دا کہ اوکھے ویلے کم آن والے نال پیار کیتا جائے تو مصطفیٰ تو ود کے اوکھے ویلے کم آن والا کوئی نہیں زندگی اندر بھی ٹکا کے پکار جتھے پکارے حضور تشریف لے آوندے نے تیرا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے بصیری دے جسم تے فالج ہو گیا نا جڑا امام بصیری نے قصیدہ بردہ شریف لکھے ہے بصیری دے جسم تے فالج ہو گیا جسم حرکت نہیں کرتا تے لیٹیا لیٹیا کہیں نے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما داجا واسع الکرامی مدینے والے مائی دی بارگاہ وچ کنڈی کھڑک گئی بصیری اپنے گھر ہے مدینے والا مائی روزے وچ کنڈی کھڑک گئی نا تے لجپال نے ابو بکر نو نال لیا مولا عمر نو نال لیا حضور نہ بصیری دے گھر آ گئے سبحان اللہ او محبت نال پکار تے صحیح یار محبت نال ویکھ تے صحیح حضور کنے کریم نے ذرا توجہ تے کر بصیری فرماندے نے جسم کول ہلیا نہیں سی جاندا اٹھیا نہیں سی جاندا حضور آ گئے نے میری سرکار نے بکل چادر دی کملی کالی کملی دی ماری ہے ابو بکر نال نے عمر نال نے حضور نے فرمایا بصیری جیڑا قصیدہ میری بارگاہ وچ پڑھدا رہے ہیں وہ اٹھ کے سنا تے صحیح سبحان اللہ جسم دے فالج اٹھ نہیں سکدے لیکن حضور نے کرم فرمایا نا تے بصیری دے جسم تے انج ہاتھ پھیریا لجپال نے شفا عطا فرما دیتی بصیری فرماندے نے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ بن کے میں حضور کی بارگاہ میں قصیدہ پڑھیا تے میرے سر تو لے گھر دے آنگن تو لے کے عرش تک نور ہی نور ہے میں تو صبح اٹھیا نا تے میرے گھر وچ او خوشبو مصطفیٰ والی آ رہی ہے اللہ دے ولیاں دا مقام ذرا ایتھے کو ہور بل بات کراں جڑی تہاڈی نظر چھپی ہے اون بصیری فرماندے نے میں بڑے سال ہو گئے سا مسجد وچ نہیں سی گیا میں اس دن فجر ویلے اٹھیا میں محلے دی مسجد وچ گیا محلے دی مسجد دا دروازہ کھولیا نا تے اگے ایک بندہ کھلوتا ہے انہوں نے کہا بصیری تینوں سلام ہوئے تینوں مبارک ہوئے سرکار تیرے گھر آئے سن میں اس بندے کی عظمت تو صدقے جاواں جدے گھر حضور آئے نے
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਬੁਸੀਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਬੁਸੀਰੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ 313 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾਵਾ ਫਕੀਰ ਦਾ ਲਿਖ ਲੈ, ਇਸਟਾਮ ਲਿਆ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗਾ 313 ਵਾਰੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨੇ ਲਜਪਾਲ ਤੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ रहमत लिल आलमीन ने हजूर तेरी हर मुसीबत अंदर हर मौके पे हर जगह खुद जलवा फिराज होके तेरी मदद फरमा दे। आखिरी बात हजूर दी करम नवाजी तुम दसा, एक बंदे ने 300 दिनार 300 रुपए नहीं 300 दिनार लख नहीं 300 दिनार एक दोस्त को कर्जा लिया। कर्जा लैके ना दोस्त को 300 दिनार बंदा इस कारोबार शुरू किया। जो कारोबार शुरू कर लिया कुछ देर कारोबार चलता रहा, प्रॉफिट देता रहा, रब का निज़ाम ऐसा होया कि कारोबार घाटा हो गया। आखिर बंदे ने कर्जा लिया, कारोबार किया, कारोबार घाटे पै गए, काम खराब हो गया, फ्लॉप हो गया। दोस्त ने क्या कर्जा वापस करो ने क्या जी मेरे हालात नहीं ठीक, हत्ता के मुहब्बत नाल मंगण तो बाद बात ना बनी, उन्हें अदालत में केस कर दिता। जज के सामने ये बंदा खड़ा हो गया और इन्हें अर्ज की कि जज साहब मेरे को जदों ही पैसे होंगे मैं दे देवांगा, लेकिन मैं तुहाडे सामने कसम भी उठाना कुरान के हथ रखना पैसे घर रख के इन्हें पैसे नहीं मार रहा, मेरे को है कोई नहीं, गरीब आदमी आ, मेरे सारे निज़ाम खराब और तबाह हो गए ने। जज ने गुस्से विच कहा तेरे को 29 दिन ने, अगर तू 29 दिनों में कर्जा वापस ना किया तो तेरे 29 दिन जेल अंदर बंद कर देवांगा, तेरी जमानत फिर नहीं होएगी। एक तुसी अंदाजा फरमा लो, पैसे भी कोई नहीं और जेल भी नजर आ रही है, दिन किन्ने ने? 29। मैं अपने भोले मजमे को पूछना चाहता दिन किन्ने ने? उच्ची बोलो। 29 दिन गिनती के चंद दिन 29 डेज कुल मौजूद ने। एक बाबा जी को गया ने कि बाबा जी हालात बड़े खराब ने, परेशान है, पैसे कोई नहीं, जेल नजर आ रही है, हाथ कड़ियां लग जाएंगियां, जेल चला जावांगा, कोई अमल ऐसा है जिंदी वजह तो मेरी जान छुट जाए? बाबा जी ने फरमाया तेनों नहीं पता तेरा नबी किड्डा करीम है, तो तेनों नहीं पता तेरे मुस्तफा किड्डे करीम ने। उन्हें कहा जी बाबा जी सारी उम्र उधर तवज्जो ही नहीं की, इधर ही धक्के खांदा रहा, टकरा मारता रहा। बाबा जी ने फरमाया घर टुर जा, वुजू कर ले, मुस्तफा की जात से दरूद पढ़ना शुरू कर, पुकारना तेरे घर। ये चूंकि हुण मरता क्या ना करता, इहदे कोल हाली कोई नहीं, पैसे कोल कोई नहीं, जेल नजर आ रही है, चंद दिन ने, इन्हें राती सोना भी छड़ देता, सुबह भी हजूर ते दरूद पढ़े ते रात भी दरूद पढ़े कि बिला 28 दिन गुजर गए दरूद पढ़दे आ। साडा ईमान बड़ा कच्चा है, वो मदीने वाला भाई बड़ा ही सच्चा है, साडा ईमान कच्चा है, वो बड़ा सच्चा है, वो मेहरबानियां करदा। 28 दिन गुजर गए ना तो दिल विच ख्याल आया 28 दिन गुजर गए ने, अजे तक करम नहीं होया, तो कदों करम होना है, कदों मेहरबानी होनी है? तो फिर दिल ने जवाब दी तेरे विच कमी है, तू अपनी कमी दूर कर। मुस्तफा बड़ी अजमत वाले ने। लो जी लो 3 दिन गुजरे आओ, 28 दिन गुजर गया, सारा दिन गुजरिया, रात को सुल्तान इंज करके अख लगी ते किस्मत जाग उठी है। राती मदीने दे माही साहब तशरीफ ले आए, मेरी सरकार आ गए ने, आका फरमाते ने मेनू याद करने वाले, मुहब्बत नाल मेनू याद करने वाले, मेरे नाल प्यार करने वाले, रातां नूं सौंदा नहीं, मेरे ते दरूद पढ़दा रहना है, परेशानी दे अंदर मेनू ही याद करदा रहना है। क्यों इन्ना परेशान है? दस ना मैं तेरा लजपाल लगियां, क्यों घबरा गया? करदा लजपाला 300 दिनार कर्जा मेरे जिस्म ते मौजूद है, ते कल दा दिन बाकी है, सोनिया कर्जा नहीं देवांगा ते जेल हो जाएगी, बच्चे भी छोटे छोटे ने। लजपाल ने फरमाया घबरा ना, सुबह उठ के चला जाई, एक तेरे मुल्क दा वजीर है अली बिन ईसा उनका नाम है, उन जाके मेरा सलाम देवी ते उन्होंने कही तेरा 300 दिनार कर्जा अदा कर दे। सुबह उठिया
وزیر دی بارگاہ وچ جان واسطے، لیکن اس بندے دے دل وچ خیال آیا اگر علی بن عیسیٰ وزیر نو مصطفیٰ دا سلام دیواں گا تے مصطفیٰ دے سلام تو بعد سوال تے کرے گا نا تیرے کول کی دلیل ہے کہ تینوں مصطفیٰ دی زیارت ہوئی ہے، میں دلیل کیڑی پیش کراں گا؟ پھر سارا دن گزر گیا، مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھدا رہیا، دوسرا دن پھر رات نو ستا، پھر مدینے والے مائی پھر تشریف لے آئے، پھر میرے مدینے والے لاجپال نے کرم نوازی فرمائی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضور آئے ننا نے فرمایا کیوں نہیں گیا میرے غلام؟ عرض کردے لاجپالا سلام تے دیواں گا نا، وہ پوچھے گا تے صحیح نا تینوں کیڑی تیرے کول دلیل ہے کہ تو مصطفیٰ نو مل کے آیا ہے، حضور نال ملاقات ہوئی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے پھر گل دلیل دی ہے نا تے دلیل سن لے، علی بن عیسیٰ نو میرا سلام دیویں، اونوں کمی ایک عمل تو میری بارگاہ وچ بڑی محبت نال کرنا ہے، اے سمجھدا تیری بیوی تے بچیاں نو بھی نہیں پتا، صرف مینوں تے تینوں ہی پتا ہے یہ عمل کی ہے۔ سرکار فرماندے نے اونوں دسی تو جا کے کہ تو فجر دی نماز تو بعد کسے نال بولدا نہیں، کسے نال گل نہیں کردا، 5000 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھدا رہنا، بغیر کسے نال بولن تو میری ذات تے درود پڑھنا۔ توجہ کری نظر آؤ میرے نبی دی لجپالی تے کریمی تے توجہ کر، حضور دا ایک پیغام لے کے علی بن عیسیٰ کو پہنچیا، گارڈ نے پوچھا کی گل ہے؟ انہیں کہا مصطفیٰ دا پیغام لے کے آیا۔ علی بن عیسیٰ وزیر عاشق رسول مصطفیٰ دا پیغام ملیا نا، اپنی کرسی تو نیچے اتر گیا، پیغام قاسم کو اندر بلایا، اپنی کرسی تے بٹھایا، سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا سے میرے محبوب نے میرے نام کی پیغام بھیجا، بس میرے مصطفیٰ نے میرے نام کی پیغام بھیجا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ دے نبی نے تینوں سلام آخیا ہے۔ علی بن عیسیٰ نے رونا شروع کر دیتا تے عرضاں کیتیاں لجپالا میں کمینہ میاں تے میں عام آدمی میاں، لجپالا میں ایڈا غریب تے مسکین میاں، سونیاں تیریاں کرم نوازیاں تو صدقے جائیے میرے ورگے کمینے نو ہی قبول فرما لیا جے، دسو سونیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ انہیں کیا ایک دلیل پیش کر، انہیں کیا تو فجر تو بعد کسی نال بولدا نہیں، گل نہیں کردا تے تو مصطفیٰ دی ذات تے درود 5000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ علی بن عیسیٰ دیاں چیخاں نکل گئیاں تے کہن لگا سونیا لاجپالا کائنات نو باجاں بھی مار دے یہ تے سندا کوئی نہیں، تو ایڈا کریم ہے، میرے ورگے کمینے بندے دیاں بھی حاضریاں بارگاہ وچ لوا رہے۔ علی بن عیسیٰ نے عرضاں کی دینا، دس میرے محبوب دا کی پیغام ہے؟ اس بندے نے عرضاں کی دینا 300 دینار میرے تے قرضہ ہے، آج تاریخ ہے، اگر قرضہ نہیں دیواں گا جیل ہوئے گی۔ علی بن عیسیٰ اندر گئے 300 دینار دی تھیلی لے کے آئے نے تے آگے پیش کر دیتی ہے تے کہندے نے میں پہلے تے اپنے محبوب دے قصد تو صدقے جاواں جن نے میرے لجپال دا پیغام میرے تک پہنچایا ہے تے اے میرے ولو چند حصے چند چیزاں 300 دینار اس واسطے پیش کرنا تو میرے نبی دا پیغام میرے محمد دا پیغام میرے کو لے کے آیا ہے، پھر 300 دینار ہور لے کے آیا تے انہیں کہا اے تیرے قرضے واسطے دینا وا، پھر 300 دینار ہور لے کے آیا تے کہنے لگا اپنے بچیاں دے کاروبار کر کے اپنی زندگی بہتر گزار رہی۔ 900 دینار لے کے عدالت جج دے سامنے پہنچیا، جج نو حیرانگی ہوئی، غریب آدمی کو 300 پھر 300 دینار دیا، تھیلیاں موجود نے، جج کرسی تو کھڑا ہو گیا، انہیں کیا تینوں رب العزت دی قسم ہے
झूठ ना बोली, दस तेरे नाल की वाकया होया। उन्हें क्या राती ख्वाब अंदर करीम आका तशरीफ ले आए सन ते उन्हां मेरे ते करम नवाजी फरमाई है कि उन्होंने अली बिन सवर भेजिया, उन्हें मैनू दिनार दे दिते। एक जज अंदर गया ते 300 दिनार ये भी लेके आया ते कहने लगा तेरा कर्जा मैं वापस कर देना। और जिन्हों रात नूं ख्वाब विच मुस्तफा मिल जाण उहदे नालों वड्डा अजीम बंदा कौन हो सकदा है। ये जदों लेके आया 300 दिनार ते देण लगे जिंदा कर्जा देना है ओनू देण लगे ने नाल ते उसने क्या मैं एडा बेगैरत ते नहीं नाल जिन्नू ख्वाबां अंदर मदीने वाला माही मिले मैं उहदे कोलों कर्जा किवें लवां। उन्हें क्या मदीने वालिया तू गवाह हो जा मैं कर्जा माफ ही कर देना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरे दौलत नूं दुआवां देंदा। अज तुहाडे पिंड वाले सारे जवान दे बच्चे ते बुढ़े हजूर दे दर दे मंगते बन के जिवें उन्हें मंगते बन के मंगिया सीगा ते फिर वापसी घर निकलिया ना जदों ते 1200 दिनार ले करके जा रहा है और मुस्तफा दे दरे दौलत नूं दुआवां देंदा जा रहा है। थैलियां हाथ विच पकड़ के गरीब अमीर हो के जा रहा है ते नाले कहंदा सोहणिया महबूबा इन्हें चौका ते नहीं साना तेरे दर तू खैर बड़ी पै गई है। जो कहंदा सोहणिया सदा बसदार रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह दवारा या रसूल अल्लाह पढ़ पढ़ के सदा बसदार रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह दवारा या रसूल अल्लाह। समझ ले शायद तेन समझ आ जाए। जदों किसी चंगे चौधरी के घर जाए ना मिरासी, मैं किसी तो ही नहीं कर रहा बात समझा रहा, चंगे चौधरी के घर जाए ना मिरासी वो अगू खैर भर के पा दे। चौधरी खैर ते उनके वालदैन की भी तारीफ करता है, उनके दादे पड़दादे तक उनकी नस्ल गिनता है, फिर उनकी औलाद नूं दुआवां दिंदा है, फिर उन्होंने कहता तेरा दोबारा वसदा रहे। अज मेरे मंगते ते तू खैर पाइए तेरा द्वारा वसदा रहे। मैं ते कमियां सरकार दा बड़ी देर दी होके दे रहा हजूर दे दरे दौलत दे, और मेरे आका ने कमी होने की वजह तो चंगे चौधरी का कोई कमी होवे रब्बे काबा दी कसम वो चौधरी अपने कमी दे दाने नहीं मुकन दिंदा ते जेड़ा मदीने वाले माई दा कमी बन जाए उनका मकाम मैं दी हजूर दा दर दा कमी बन के बात सीखी और पाई है और मेहनत की है, कोशिश की है। इस मुहब्बत वाले अंदाज नाल पढ़ो हजूर दे कमी बन जाओ और अर्ज करो सोनिया साडे दाने तेरे दरे दौलत की वजह तो चलते ने, साडे घर तेरी वजह तो चलते ने। असी चंगे खानदानी मंगते बन के अर्ज करने सोनिया महबूबा सदा वसदा